नपुंसक तू तो नारी सहित जेते वर्ष वर्ष धरी प्रीति कले हम पुओ झील हम ताले तू स्त्री कौन कर तू नपुंसक तू स्त्री तो परामर्श नहीं दिव्य पुरुष को निमंत्रण कर से दिव्य पुरुष वीर्य दान कर जो पुओ जन्म हम से ते बापा डाक पुरुष नपुंसक हेले ता स्त्री अन्य पुरुष सहित मिसिकी पिला जन्म कर पंडित यादे बारण नहीं नियोग प्रथार जेहेतु जड़े नारी पर पुरुष संस्पर्श आसी पिला जन्म कले असती हेब नाही मन कर तू गोटे नपुंसक मन कर तू गोटे नपुंसक कला ए दादी बुढ़ा लोक तो कहीं किसी कहू दादी बुढ़ा लोक से तार निरीह लोक से बर्षी पाला देखु नाई नाई ये गोटे संगीत रटिकना 65 वर्ष है बुढ़ा लोक जगतसिंहपुर मु सांगे आनु बुढ़ार गोटे लक्ष्य कौन ना ता मुंड चूल बुढ़ार हूँ सब बुढ़ा ताकू कुंडे कुंडे आसी तू गोटे आइलु सियाड़ू मथी देकर बुढ़ा को खराब करते चलीगल बेंगला पकई अच्छा मु तोते उदाहरण कहूँ मन कर तू जड़े नपुंसक तू दादी कौन कहू कहीं तू श्रीपालिया आउ कई तो नृसिंहता बसाऊ जाना तू कहीं जाऊ मन कर तू नपुंसक तू तो नारी सहित जेते वर्ष वर्ष धरी प्रीति कले हम पुओ झील हम ताले तू स्त्री कौन कर तो स्त्री कौन कर ठीक करी मन पकई कह तो स्त्री कौन कर कौन जानचु कहून कह किसी असुविधा नहीं कह आम चैनल में काटिदेबू कह तो स्त्री तो सान भाई सहित संपर्क रखी ठीक कथा आ कौन वंश बुड़ी पुओ को पुतुरा को पुओ कर धनदा को पुओ कर किंतु पर पुरुष सहित स्त्री संपर्क रखिबो ना यह थिला सत्य त्रेता द्वापर सत्य जुगर मन कर तू नपुंसक तू स्त्री तो परामर्श नहीं दिव्य पुरुष को निमंत्रण कर से दिव्य पुरुष वीर्य दान कर जो पुओ जन्म हम से ते बापा डाक केमती देखिए कुंती केमिति पर पुरुष द्वारा पिला जन्म कले सती हम सती त्रेता द्वापर पुरुष नपुंसक हेले ता स्त्री अन्य पुरुष सहित मिसिकी पिला जन्म कर पंडित यादे बारण नहीं कौन नियम अच्छी ये हूँ नियम प्रथा सत्य जुगर राजा हेले बड़ी कथा कहना सी हेले नपुंसक पिला न हबारू कांदिले पिंध्या कौन करी मु कौन करी मोर शुक्र निष्क्रिय तुम सहित जेते बार प्रीति कले भी संतान संभव हो पारुना संभव ही पारुनी संभव कले संतान संभव ही पारुनी नहीं दिव्य पुरुष को निमंत्रण कले स्वामी को निर्देश मौसा कला दीर्घ कर्ण ऋषि स्वामी को निर्देश विंध्या कले दीर्घ कर्ण ऋषि की निमंत्रण कले विंध्या सार माने चिंता करंतु ये नियोग प्रथा केमी दीर्घ कर्ण ऋषि आसिले ब्रह्मदान करिवे कहा गर्भे विंध्याଙ୍କ गर्भे काहेकि ना तो स्वामी नपुंसक केमिति ब्रह्मदान करिवे ब्रह्मदान को दान करिवे किए दीर्घ कर्ण ग्रहण करिवे किए विंध्या ये कौन करिवे से कौन करिवे हाँ शरीर रे जी ब्रह्मदान करिवे लेपिवे चंदन
ଥଣ୍ଡା ରହିବ କଣ ଦେହ ତ ମୂର୍ଖୁଟେ ଶୁଣୁ ଚନ୍ଦନ ଲେପିବେ ତା ନିୟମଟା ଶୁଣୁ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅଙ୍ଗେ ସର୍ତ୍ତି କରିବେ ଲେପନ ଅଙ୍ଗେ ସର୍ତ୍ତି କରିବେ ଲେପନ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ନାହିଁ ସାର୍ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଦେହରେ ଲେପିବେ କିଏ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଘୃତ ବ୍ରହ୍ମଦାନ କରିବେ କିଏ ଯେ କୌଣସି ଋଷି ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ସେ ନାରୀର ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ବକ୍ଷଦ ବ୍ରହ୍ମଦାନ କରି ସାରିବା ପରେ ମଉସା ସେ ପୁରୁଷ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ନା ନା ଚୁପ୍ ପାନ ଖାଇବନି ସକାଳ ସେ ପର ପୁରୁଷ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ କାହାକୁ ବାପା ଡାକିବ ପର ପୁରୁଷକୁ ନପୁଂସକ ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରୀତି ଯେ କି ସହବାସ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗ୍ନିକ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଆଜ୍ଞା ମଉସା କୁନ୍ତି ଜାଣିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସହବାସ କଲେ ଅକାଳ ବାଣ ପଡିବ ଆଗ୍ନିକ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତେଣୁ ଧର୍ମ କୌରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ କିଏ ପବନ ଋଷିଙ୍କ ଔରସରୁ ପବନ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପବନ ଋଷି ଆମେ କହିଲେ ଲୋକ ଶୁଣିବେନି କହିବେ ଏଇ ପବନ ହଉ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉ ମଉସା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଲେ ଅର୍ଜୁନ କାହା ଔରସରୁ ନା ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନିୟୋଗ ପ୍ରଥା ଥିଲା ତେଣୁକରି ଏ କୁନ୍ତିକି କେହି କହିପାରିବେନି ଅସତୀରେ କାରଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ବିନ୍ଧିବାକୁ ଅସତୀ କହିନାହାନ୍ତି ୟାକୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଦେଲି ସେମିତି ଯଦି ବୁଝେଇଦବ ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା ମନ୍ଦୋଦରୀ ମୁଁ ବୁଝିଛି ତାପରେ କ୍ଲିୟର ହବ ନା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନିୟୋଗ ପ୍ରଥାରେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ନାରୀ ପର ପୁରୁଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ଅସତୀ ହେବ ନାହିଁ କୁନ୍ତି ତା କଲେ ଏଠି କୁନ୍ତି ଅସତୀ ହେବେ ସାରି ପାଲା ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଉ ଆର ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ଆମେ କୁଆଡେ କହିଲେ କନ୍ୟା ସେଇ କୁହେ ମୂର୍ଖ ଜମା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଯେ ସିଏ ହଉଛି ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲକୁଲ ଘରୁ ବାହାରିବନି ନା ତୁମ ଘର ଲୋକ କେମିତି ତତେ ଛାଡିଛନ୍ତି ତୁ ପାଲାକୁ ଆସିଛୁ ବାସ୍ ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରୁ ଆସିବାକୁ ନୁହେଁ ନା